अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। मुफ्ती शाहनवाज केस, रावलपिंडी मदरसा स्कैंडल, मुस्कान ज्यादती केस की वीकली अपडेट्स आपके सामने हाजिर हैं और इस केस में क्या पेशरफ्त हुई और क्या नहीं होने जा रही और क्यों खामोशी है, वो सारी डिटेल्स और अपडेट्स हफ्तावार बुनियाद पर आपके सामने रखेंगे। हफ्तावार इसलिए, पहले डेली होता था क्योंकि बहुत सारी चीजें हैपन हो रही थी। अब क्यों नहीं हैपन हो रही, ये बड़ा सवाल है, लेकिन वीकली अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। जो लोग नए हैं, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज आप तक पहुंचते रहें। नाज़रीन, ये केस शुरू कैसे हुआ? ये एफआईआर होने से पहले, इस केस की बाद में एफआईआर हुई है, पहले ये केस मीडिया में रिपोर्ट हुआ। ये बात में अब तक आप ये जान लीजिए कि ये केस पहले मीडिया में रिपोर्ट हुआ, उसके बाद जाकर इसकी एफआईआर हुई है और इसके बाद जाकर मामला चले हैं और उसके बाद ही जाकर सीपीओ साहब मुस्कान के घर गए। तो ये केस बुनियादी तौर पर मीडिया से शुरू हुआ। मुफ्ती साहब के, शाहनवाज साहब की जो गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी से पहले वो रूपोश होते हैं, रूपोश होने के बाद जमानत देते हैं और जमानत के बाद वो डायरेक्टली मीडिया पर आते हैं। और यानी मुफ्ती साहब का भी जो ट्रायल, जो बेसिकली वो जब केस को परस्यू करना शुरू करते हैं तो वो भी पहले मीडिया टॉक यानी इंटरव्यू से शुरू करते हैं। जो इफ्तिखार खटक साहब हैं, तीसरे अहम स्तून इस केस के, वो भी इंटरव्यू से इस केस का आगाज करते हैं। यानी कि ये बुनियादी तौर पर ये मीडिया केस था, ये टेलीविजन केस था, ये यूट्यूब केस था, जो सोशल मीडिया का केस था कि जो मीडिया से शुरू होता है और खामोशी पर जाकर खत्म होता है। यानी इतनी ज्यादा मीडिया हाइप बनाई गई थी। मुझे याद है कि बुनियादी तौर पर जियो न्यूज ने और ARY ने भी इस पर ब्रेकिंग न्यूज चलाई और उसके बाद एकदम से शोर मच गया। आई वाज फॉलोइंग सोशल मीडिया, तो मेरे इदारे से मुझे कॉल आई कि देयर इज अ बिग स्टोरी इन रावलपिंडी, कि जहां पर एक बच्ची के साथ मदरसे में ज्यादती हो गई है और ये एक ऐसी खबर है कि जिससे रावलपिंडी इस्लामाबाद में शायद तारीख बदल जाएगी और बहुत हालात खराब हो जाएंगे। तो फौरी तौर पर इस स्टोरी को कवर करें। तो कहने का मतलब यह है कि जो इस स्टोरी का एकदम से इंपैक्ट पड़ा था बुनियादी तौर पर, वो मीडिया से पड़ा था। और अब यह हाल है कि यानी मैं खुद चूंकि 2-2.5 महीनों से इस केस को फॉलो कर रहा हूं, तो अब मैं जब मुस्कान को कॉल करता हूं या उनके वालदा को कॉल करता हूं, वो कहते हैं हम मीडिया पर नहीं बात करेंगे। उनके लॉयर को कॉल करता हूं, वो कहते हैं जी मीडिया पर मैं नहीं बात करूंगा। मुफ्ती साहब से बात करते हैं, वो कह रहे हैं जी मैं मीडिया पर इसलिए बात नहीं करूंगा, मेरी अल्लाह अल्लाह करके जमानत हुई है, तो मैं अगर मीडिया पर फिर बोल दूं, मेरे खिलाफ ये कोई एविडेंस इस्तेमाल कर दें, मुझे मुफ्त में जेल की दालें खानी पड़ेंगी, लिहाजा मैं मीडिया पर नहीं बोलूंगा। इफ्तिखार खटक साहब को कॉल करें, वो कहते हैं जनाब मुझे ऑलरेडी थ्रेट्स आ रही हैं, मुझे धमकियां आ रही हैं, मैं मीडिया पर आकर नहीं बोलूंगा, इस केस के ऊपर नहीं बोलूंगा, ये मेरे लोग मोहल्लेदार हैं और अगर मैं मजीद बोलूंगा, इससे ज्यादा बोलूंगा तो मेरे लिए नुकसानदेह है, लिहाजा मैं इस केस में मीडिया पर आकर नहीं बोलूंगा। ये इन तीनों लोगों के स्टांस हैं जो इस केस में बाकायदा इस केस का हिस्सा रहे हैं और माजी में सबसे ज्यादा जो इंटरव्यूज दिए हैं वो इन तीनों खानदानों ने, इन तीनों फैमिलीज ने दिए हैं, इन तीनों लोगों ने दिए हैं। मी बीइंग जर्नलिस्ट, मैंने मुस्कान की फैमिली का, उनके लॉयर का, मुफ्ती शाहनवाज साहब का और उसके बाद जाकर इफ्तिखार खटक साहब का, इन तीनों की जगहों पर जाकर इंटरव्यू किया है, इन तीनों के इलाकों में जाकर इंटरव्यूज किए हैं। और मुझे पता है कि वहाँ पर मीडिया की क्या सिचुएशन होती थी, मुझे पता है कितने ज़्यादा यूट्यूबर्स खड़े होते थे, कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ। और व्हेन आई बी देयर ऑन, मैं मुस्कान का इंटरव्यू करने गया, मुझे याद है कि वहाँ पर DSNGs प्राइम टेलीविजन चैनल्स की खड़ी थी, तो बड़ा मुश्किल था टाइम लेकर इनके इंटरव्यूज़ करना। और मुफ्ती शाहनवाज साहब के भी बैक टू बैक इंटरव्यूज़ आए। इफ्तिखार खटक साहब सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए थे और हर तीसरे दिन उनकी वीडियो आती, तीसरे मिनट उनकी वीडियो आती थी, ये पेशरफ्त हो गई, ये पेशरफ्त हो गई। सो दैट वाज वेरी सेंसिटिव मामला। लेकिन ऐसा क्या हुआ इस केस में कि अचानक मुफ्ती साहब की जमानत भी होती है, अचानक पॉलीग्राफिक भी उनके हक में आती है। जाहिर है पॉलीग्राफिक पर तो आप डाउट नहीं कर सकते, पॉलीग्राफिक मुफ्ती साहब को फेवर कर रही है, जो एक साइंटिफिक मामला है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी मुफ्ती साहब को फेवर करे, जो जज साहब लिख रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक पुरस्कार खामोशी है, मीडिया हाइप, और मीडिया हाइप के बाद एक पुरस्कार खामोशी। इस खामोशी की, वो कहते हैं कि खामोशी की एक जुबान होती है और खामोशी भी एक चीख होती है। तो इस जो ये जो खामोशी है, मैं जाती तौर पर इससे 2-3 चीजें समझाऊं। मेरे ख्याल में, मेरी परसेप्शन गलत हो सकती है, आप इसको गलत समझ सकते हैं और आप इसे इनकारी हो सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इन तीनों फैमिलीज को पता चला है या इन्हें समझ आ गई है कि जनाब अगर इस केस की मजीद डिटेल में जाएंगे, इसकी इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे, तो सिर्फ ये एक मामला नहीं है। रावलपिंडी में जो 21 और ज्यादा FIRs हुई हैं, फिर ये मामला तो उस तरफ भी जाएंगे और बहुत बड़े बड़े लोग बेनकाब हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े लोग जो कि शायद अभी तक सामने नहीं आए हैं। और इफ्तिखार खटक साहब ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक बार लिखा था कि बहुत सारे सफेद पोश हैं जिनके वो नाम लेने वाले हैं।
ہم تو نام نہیں لیں گے کسی کے بھی, میری تو ذمہ داری نہیں ہے کہ میں گھر کے کسی کی بھی بات کروں یا کسی کی پرسنل بات کروں, لیکن جو ایک سمجھ آ رہی ہے اس خاموشی سے وہ یہ ہے کہ بہت سارے اور لوگوں کے نام آ جائیں گے, تو بہت ساروں کو بچانے کے لیے تھوڑی سی خاموشی ضروری ہے. ایک چیز یہ ہو سکتی ہے. دوسری چیز, اس خاموشی کے پیچھے یا تو طوفان ہو سکتا ہے, اس خاموشی کے پیچھے ایک ڈیل ہو سکتی ہے, اس خاموشی کے پیچھے ایک ڈسکشن ہو سکتی ہے. مفتی صاحب اور ان کے دوستوں سے جب میں پوچھتا ہوں کہ بھائی صاحب آپ لوگ, بڑا سینسیٹیو معاملہ تھا, آپ کے مدرسے کی ساکھ خراب ہوئی, مدرسے کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی, تو آپ لوگ کیوں سائڈ لائن ہو گئے؟ تو وہ کہتے ہیں جناب تھوڑا وقت دیں, مفتی صاحب کو بری ہونے دیں, اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کیس اصل میں شروع کیسے ہوتا ہے اور کیس کو اصل میں پرسیو کیسے کرتے ہیں. چلیں وہ اب مفتی صاحب نہ جانے, ہماری جو عدالتی نظام ہے, ہمارا جو پولیس انویسٹیگیشن ہے, وہ آپ کے سامنے یہ کتنا ٹائم ٹیکنگ ہے. تو اگر تو چلیں وہ جب ہوگا تو تب تو ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن تیسری جو خاموشی ہے وہ افتخار خٹک صاحب کی ہے. یہ اب جرنلسٹ ہیں اور انہوں نے بہت تگڑے پنڈی کے جو کیس ہیں وہ کیے ہیں. آئی واز سیٹنگ سم ویئر, ایک ٹیلی ویژن چینل پہ میں بیٹھا تھا, تو کچھ صحافی دوست بیٹھے تھے پنڈی کے, تو ویسے ہی بات ہوتے ہوتے انہوں نے مجھے کہا کہ جناب افتخار خٹک بڑا تگڑا جرنلسٹ ہے پنڈی کا, اور پنڈی کچہری میں جب جج فیصلے لکھتے ہیں تو فیصلے لکھنے سے پہلے وہ افتخار خٹک صاحب کو بلاتے ہیں. تو اگر اس اسٹیچر کا جرنلسٹ وہ یہ کہے کہ جناب مجھے تھریٹس آ رہی ہیں, مجھے دھمکیاں آ رہی ہیں, لہٰذا میں اس کیس پر بات نہیں کروں گا, تو یہ سمجھ میں نہیں آتی میرے کم از کم, کہ یا تو آپ کو اگر اتنا ڈر ہوتا یا آپ اگر ڈر رہے ہوتے تو میرے خیال میں آپ اتنے بڑے بڑے کیسز میں ہاتھ نہ ڈالتے جتنے آپ ماضی میں کر چکے ہیں. اور پھر یہ کیس بھی آپ کو پتا تھا, آپ کا ظاہر ہے ایک صحافتی کریئر ہے, آپ کو پتا تھا یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے, یہ مدرسے کا معاملہ ہے, اور مدرسے میں اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے, اس پر بھی حرف اٹھیں گے بہت سارے, اور مدرسے میں تقریباً جتنی بچیاں فارغ التحصیل ہو چکی ہیں یا پڑھ رہی ہیں ان سب کے کیریئر اور ان کے مدرسے کے اندر کے ماحول کے اوپر سوالات. میں سیشرت اور دوسری ہماری بہنیں بیٹیاں جو وہاں پر ٹیچرز تھیں, جنہوں چلیں اپنے تھوڑے بہت پیسوں میں اپنا روزگار کماتی تھیں, انہیں ایکسپلینیشن وضاحتیں اور جیل اور تھانے میں رہنا پڑے گا. تو اگر یہ چیزیں ساری آپ کو پتہ تھی تو شاید انٹرویو کرنے سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی. یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ اس خاموشی کے نظر ہو رہی ہیں. اور چوتھی چیز جو اس کیس میں ابھی تک انویسٹیگیٹ نہیں ہوئی ہے وہ ہے اس پولیس والے کا بنیادی طور پر افتخار خٹک کو یہ کہنا کہ جناب دیر از اے اسٹوری, اور اسٹوری یہ ہے کہ ایک ریپ ہوا ہے, اس ریپ کے اوپر آپ ایک انٹرویو کریں. پولیس والا کسی کی بھی ابھی تک اس پر کوئی بات نہیں کر رہا, اور اس پر کسی نے اس کی چھان بین نہیں کی, کسی نے اس کے ساتھ انٹرویو نہیں کیا, کسی نے ان کا موقف نہیں لیا. کم از کم جو میری سمجھ میں آتا ہے, اگر وہ خود ویڈیو دیکھیں تو ضرور مجھ سے رابطہ کریں. اگر وہ انٹرویو نہیں بھی دینا چاہتے تو وائس نوٹ یا پھر ایون کال پر بتا دیں کہ ان کا ورژن کیا ہے, تاکہ وہ بھی ہم یہاں پر ویڈیوز میں شامل کریں. ہم اس کیس کو فالو کریں گے, اور آنے والے ٹائم میں جیرا شروع ہونے والی ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی. اس دوران پتہ چلے گا کہ مسکان کیا موقف سامنے رکھتی ہے جب ان سے کراس کوسچننگ ہوتی ہے, لائر ان سے کراس کوسچن کریں گے, اور مفتی شاہ نواز صاحب کیا جواب دیتے ہیں, اور کس کے چہرے کے اور باڈی کے کیا ایکسپریشنز تھے. شاید اس وقت چیزوں کا خلاصہ مزید بہتر طریقے سے ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا, اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.